بیٹے رو ان کے حسن سلوک کی وجہ سے رو رہے ہیں نا. یہ میری بہنیں مینو سوارے تسی اپنے زندہ پاک نو چمنا جا کے اور میں اپنی بہنوں کو حکم کہوں گا میری بیٹیوں اپنے السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل علی محمد وهو الحق. كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. مٹی روے مٹی ہسے انت مٹی دا مٹی ہوئے. بابا فرید صاحب نے کیا کمال ترجمہ کیتا قرآن مجید کی آیت کا کہ ہر انسان نے اس مٹی میں جانا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مٹی میں جا کر بھی لوگوں کے دلوں میں رہتے، وہ زیر ہو کر بھی سروں کے تاج رہتے. ابھی چند دن پہلے میں کنویں کی آیا تھا اور وہاں یہ میری روحانی سسٹر، کلمے والی سسٹر، یہ میری بہن اپنے والد محترم کے اس نے سلوک کیے ہوئے، اپنا کردار پیش کیے ہوئے جگہ پہ گئے. یہ کسی کے گھر نہیں میری بہن جا رہی، یہ اپنے والد کی احسان کیے ہوئے ان لوگوں کے کام آئے ہوئے لوگوں کے پاس اپنے باپ کی بنائی ہوئی جگہ پہ جا رہی ہے. وہ جگہ گاؤں بے شک کسی اور کا ہے، اور اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے، تے بے نسلاں نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چلتے. یہ نادی کنویں کی میں گیا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آج آپ آئے ہیں تو ادھر ہم نے بڑائے صاحب کی تزیتی جلسہ کرایا. تو میں نعید چیمہ صاحب کے بارے کیا سبھی کے بارے میں سیرہ افضل تارڑ صاحبہ ایک پاکستان کی بڑی اچھی خاتون ہے، ان کے حافظ آباد جلسے میں گیا الیکشن کے دنوں میں، تو مجھے انہوں نے خود بات بتائی کہ ہمارے لوگ دیہاتوں کے اتنے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، میں جیڑے بوئے تے گئی لوکا مینوں مجھ تحفے چ دیتی کہ ساڈی دھی ساڈے بوئے تے آئی. میں نہیں صاحب نے بھی اتنے گل کر رہا سی تے 200 مجھ کٹھی ہو گئی. یہ دنیا والوں کو پیغام ہے کہ کسے نال چنگا ورتیا ہوئے تے وہ بوئے آئی دھی نو خالی ہاتھ واپس نہیں کر دے. یہ پنڈاں والیاں دی اج بھی جناب عملی غیرت دا ثبوت ہے. اور میں آج کہنے لگا میں پورا پاکستان پھرنا ہے، پنڈ پنڈ پھرنا ہے، جلسے کرنا ہے. چھوٹی تو چھوٹی مسجد چ بھی میں جانا ہے، پاویں میں مشہور ہوا جو مرضی. لوکی آندے جی میرے لیے گراؤنڈ بناؤ تو اتنے میں آواں گا نا. 1.5 مرلے دی مسجد چ بھی میں جانا ہے. اج میں کہنے لگا میں بڑے بڑے MP MNA میں فوت ہوندے ویکھے، انہاں دے جلسیاں چ بھی گیا، پر انج پنڈ پنڈ کسے نے اپنے طور تے تزیتی جلسہ نہیں رکھیا. لوکی انہاں دے ڈیرے تے کٹ کردے تے اوتھے ہی لوگ آندے سن. مینوں اج پتہ لگا ہے دنیا اتے بندے ایسا بہن کھلون بنا تو ہوویں تے ہر کوئی ہسے، ٹر جاویں تیرا ہر کوئی لوے نا. اے نام MP تے سارے ہی ہوندے، مگر میں اس پنڈوں سنیا اتنے سنیا اور کئی پنڈاں
میں سارے علاقے لاگے پنڈا چاہتا رہنا تاڑے اور انہوں نے میری کوئی پہلی ملاقات نہیں سی کہ میں انہوں نے فون تے کہا مینوں تسی انہاں دے بارے نہ دسو میں بذات خود بڑی دفعہ انہوں نے ملیا جاننا ہے اور میں اپنی بھیناں نوں یہ گل کہنا ہے کہ تسی اپنے آپ نوں کدی نہ دسنا کہ ساڈا بھرا کوئی نہیں آ سارے ہلکے چ تہاڈے بھرا ہی تے چھڈ کے گیا ہے کدی کہنا ہی نہ اپنی زبان تے ساڈے بھرا کوئی نہیں میں عزت ماب جناب ہنا صاحبہ اور زینہ صاحبہ اپنی بہنوں کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے باپ کی اچھائی ہے کہ لوکاں دے سکے پتر پیو دا نام روشن نہیں کردے تے انہاں دے ایس پوٹراں نے انہاں دے جان تو بعد دس دیتا ہے ایک ڈیرے تے ایک پوت نہیں ہے سارے ڈیریاں تے ارشد دے پوت بیٹھے بھرا بیٹھے اور میں ایک گل اور کراں گا کہ انہوں نے بڑا کام کیتا ہے اس علاقے لی آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدو آئیاں باغ بہاراں ہن تے موقع سی کہ ایس علاقے چ وہ کام کراندے بہار آندی لوگاں نوں ویکھدے وہ خوشیاں ماندے ہر میاں صاحب فرماندے نے لکھاں بیر بیری نوں لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے تے میٹھا میوا بیری دے تے مڑ بھی وٹے کھاوے ویکھ بیری دا صبر محمد تے مڑ بھی پھل دئی جاوے میں انہوں دے بارے ہلکے جو سنیا ہے کسے مخالدہ پانی دیسی کسے بچہ نہیں شکرے انہوں دے بارے مخالف بھی انہوں دیاں تعریفاں جنازے تے کر دے اے یہ صفت ہوندی ہے کہ دنیا تے لوگ تہاڈی تعریف کرن اللہ پا میں تھوڑی دیر بولنا ہے کہ ٹائم کافی ہو چکے آئی مغرب دا ٹائم سی عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے اور میں چاہنا میں اگے بھی پروگرام تے جانا ہی اور جتنے دوست احباب آئے جی بڑی محبت نہ تسی تشریف لے کے آئے بیٹا بیٹھ جائے نیچے بیٹھ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے میرے جتنے دوست احباب آئے جی صدانا باغی بل بل بولے وہ صدانا باغ بہاراں صدانا ماپے حسن جوانی صدانا صحبت یاراں جنہیں جیلاں دے اندر جگہ جگہ تے لڑنا جی ارشد وڈائے صاحب نے صدقہ خیرات کیتا اے ہی انہاں دے نال جانا ہی باقی تے وارثاں نے سام لینا ہی کاؤنٹ منتقل ہو جانے نہیں زمین منتقل ہو جانی ہے جڑے ہتھی خرچ کر گئے وہ قیامت تک صدقہ جاری آؤ یا میریاں بہناں دوبارہ انہاں واسطے کوئی مسجد بنان گیاں کوئی درس بنان گیاں یا کسی دیاں بچیاں دی شادی کرن گیاں قیامت تک انہاں نوں ثواب ملے گا سنیے ذرا دھیان نال خلیفہ ہارون رشید ایدی بیوی بانو زبیدہ نال تے سنیے ذرا دھیان نال کعبۃ اللہ دے اندر خلیفہ ہارون رشید دعا منگدا پیا وے دعا کی منگی ہے اللہ مینوں فلانی شے دے دے بیوی بڑی نیک ہے بانو زبیدہ کہندی ہے وے ہارون رشید ہاتھ تھلے کر لاؤ اللہ کو منگنا ہی پہلے اودے بندیاں لئی کچھ کر کے وکھاؤ انہیں کیا کی کراؤ بانو زبیدہ کہن لگی حاجیاں نو پانی دے بڑے مسائل نہیں تے عراق دے وچوں ادھروں طیف اللہ نہر کڈ کے لے آئیے تے سیدھی عرفات چ پہنچا دیے جویں حج آ رہا ہے نا انتظامات ہو رہے نے انہیں کیا حاجیاں لئی پانی لے آئیے نبی پاک نے فرمایا جویں رانا کاندی دنیا چ جتنے دوست احباب نے شیخ نے رانے نے جٹ نے ہندی رائی نے اپنے اپنے محلیاں چ نہ جی فلٹر پلان لواندے جویں ارشد وڈائے صاحب نے کئی فلٹر پلان لا کے چلوائے ہون گے نبی پاک نے فرمایا سب تو بہترین صدقہ صاف پانی دا جڑا لوگاں واسطے انتظام کر دیتا جائے اللہ اکبر اللہ ہارون رشید دی بیگم آندی ہے حاجیاں لی نہر کڈا پانی واسطے جڑے حج
حج کر کے آئے ویکھ کے آئے نہیں اجے بھی نہر زبیدہ دیاں باقیات شامل نہیں لوکی ویکھدے پے نہیں اج بھی وہ پتھر تے نہر موجود پانی نہیں گا پر ہونا کی باقیات موجود ہے کہندا ٹھیک ہے نہر کڈھاؤن لگے بڑا مہنگا منصوبہ کہن لگے اللہ والیا ایک کنڈال تے ایک دینار آوے میں پھر بھی بناواں گے کیسی اور اسی عرض کرنا چاہ رہا میں اپنی دونوں بہنوں واسطے واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ میری بہنوں دے ذہن وچ یہ بات بیٹھ جائے اسی اپنے والد لیے ایسا صدقہ جاریہ چھڑنا ہے کہ اسی دنیا تو چلے بھی جائیے تے قیامت تک لوگ آکن جناب ارشد وڑائے دیاں بیٹیاں نے اے کام دنیا دے فائدے واسطے کیتا سی اللہ دی مخلوق واسطے کیتا سی تاکہ قیامت تک لوکی مثالاں دین پانو زبیدہ کہن لگی ٹھیک ہے نہر نکلے گی نہر نکل گئی آج افتتاح دا موقع آ گیا جناب فیتا کٹن دا موقع آ گیا جناب سنگے بنیاد رکھے آ گیا پھر افتتاح دا موقع آ گیا دریا جو پانی نہر چے چھڑنا میں جمیں بنگلے علی نہر نا دی میاں اجاز صاحب دے کار دے اگو لنگ دی اجاز صاحب دے آپ صاحب دے سن والا جملائے انج وڈی نہر نکلی تے آن عرفات مکے پہنچ گئی تے ویرا نا جی اوورسیر تے بیلدار تحصیلدار تے قانون گو سارے پٹواری رجسٹر لے کے آگے اینا زمین تے پیسہ لگا ہے اینا مزدوری تے پیسہ لگا ہے صاحب کتاب لے لو بانو زبیدہ نے رجسٹر پڑے نے تے دنیا ویکھ دی پئی ہے نہر چ سٹ دیتے تے بادشاہ بھی حیران لوگ بھی حیران صاحب کتاب والیاں کتاباں نہر چ روڑ دتیاں بانو نے ہن بولتے کوئی نہیں سکدا فتون اول اللہ اکبر اللہ تے رون لگ پی آسمان وال منہ کر کے عرشاں والیا اینا دا صاحب اسی نہیں لیا تے قیامت نو ساڈا حساب نہ لوی بیوی بادشاہ دی فکر آخرت دی بیوی بادشاہ دی فکر آخرت دی ہے اللہ اکبر اللہ بابا فریدان دے اٹھ جاگ فریدہ ستے آو تو جھاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگ داو تیری ڈاڈے نال فرید من لا یرحم ولا یرحمو جڑا کسے درہم نہیں کردا اللہ بھی او دے درہم نہیں کردا انج دے کام کریا کرو اج تک نہر زبادہ دا نام وجدا ہے آ تیرے پنڈ وچ کوئی نہیں جاندا پر ناصر مدنی نے بانو زبیدہ تو گل شروع کر لئی ہے ایدا مطلب ہے جڑے کسے واسطے جیندے نے لوکی پنڈ پنڈ پھر او دے واسطے جیندے نے ارشد بڑے صاحب اس دنیا چ نہیں ہے نہ لوکاں نوں دے تو کوئی لالچ نہ تھانے انہیں فون کرنا تے نہ انہیں کسی دے نال دالت کچہری جانا ہے اے جے چھائی اگر وہ اچھا کام لوگاں نہ ورت کے گئے نے تے آجا سارے پنڈ چو دورو دورو لوگ آ کے بیٹھے اینا دے بہن نہ انہیں واپس نہیں آ جانا پر اے بندے دنیا نو دسن آئے نے کہ جیڑا تاڑنا نیکی کرے او دے مرن تو بعد بھی انہوں یاد رکھیا میں لوکی ماں پہ دیاں قبرہ پھول گئے نے زندگی دا پتہ کوئی نہیں آنا ہی آنا ہی ایتھے چودھری شمشاد کاموں کی دے اندر میری شادی ہوئی ہے میرا کناجی ہزاراں ایکڑ دا مالک بار وائٹ ہاؤس بنے آویں پر آج دنیا دے تے کتے بڑے بڑے آئے تے چلے گئے ننو گرایا گجران لے تے کڈا نام آج کتے نہیں نظیر کوستانیاں فیصلہ باد تے کڈا نام آج کتے آ وقت دے نال بدل جاندے نے میں شیر پڑھاں گا تانوں سمجھ آئے گی آسے آسے عمر گزاری جلے خار ہزاراں جتنے میری بہن نو عزت ملے گی نہ کی دنیا دیتے سمبلی چے پہنچے گی اتنے شیر اپنے پراؤ ناصر مدنی دا یاد کرے گی کہ مدنی صاحب کہہ رہے سی آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں دیکھر دینا جدو آئیاں باغ بہاراں جتنے دوست باپ بیٹھے
زندگی دا پتہ نہیں اے جویں میریاں بہناں یتیم ہوئیاں نے میں بھی 28 سال پہلے 21 اپریل نو اے کل گزرے آئی میرے والد دنیا تو گئے اسی 5 بھرا 3 بہناں پھر میرے بابے نے ایک دی بھی خوشی نہیں ویکھی میرا ایک بیٹا نوریز ناصر مدنی تے میں او دل ویکھ کے دعا کرنا ہوں اللہ مینوں ایدیاں خوشیاں وکھا دیویں بڑا بڑا جملہ ہے کتنے کتنے پیارے جویں تسی ناتی ایم پی اے صاحب نے مٹی پائی ہے اللہ اکبر اللہ پتر بن کے موٹا بھی دیتا پتر بن کے مٹی بھی پائی انہاں دے دماداں نے پتر بن کے مٹی پائی ایتھے چن منور صورتاں دے دے قبری پا ایتھے چن منور صورتاں دے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نیلتا چاہ ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا ایتھے بندے آ بھرا نپنے بڑے سوکے بہناں نپنیاں بڑیاں سوکیاں ویلی نپنے بڑے سوکے جویں میریاں اکھاں چانسو آوے نے جویں دنیا دے لوگ تہاڈیاں کھانا مو گئیاں رشتے دار نپنے بڑے سوکھے پر جنہ ہتھاں تے لوریاں لئیاں اس باپ دے ماں نو کفن دی تن بندہ چ بند کر کے جدوں پتر قبر چ اتار دے گئے یا پتر جان دے یا رب جان دے اماں جنہیں کدی میرے مٹی لگن نہیں دتی اج میں کیویں مٹھ بھر کے پاواں تے چن منور صورتاں کبھی مت سوچنا اس دنیا کے چکر سے نکلو اے زمینداروں اے سمڑیال کے زمینداروں سیالکوٹ کے تاجروں یہ گاؤں کے زمینداروں آخرت کی طرف رخ موڑو یہ دنیا میں مت سمجھنا مجھے بوڑھے ہو کر موت آئے گی موت تو جوانوں کو بھی آ رہی ہے یہ مت سمجھنا میں بیمار ہو کے دنیا سے جاؤں گا یہ تو تندرستوں کو بھی آ رہی ہے اے دنیا کے جوانوں 6 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی 10 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی 20 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے 20 سال کے بچوں کے ہارٹ فیل ہو رہے 30 سال کے بچوں کے جگر فیل ہو رہے 40 سال کے بچوں کو شوگر لگی جگر کے کینسر ہو رہے تم بڑھاپا 100 سال کا سمجھتے ہو 25 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو رہا 47 سال ایوریج عمر چل رہی پاکستان میں کوئی 50 میں جا رہا ہے کوئی ساری دنیا میں لوگوں 40 میں جا رہا کوئی 60 میں جا رہا ہے ہر بندہ گولیاں کھا رہا پیناڈول کھا رہا ہے کسی کو بلڈ کا مرض لگا ہوا کسی کو ہیپاٹائٹس کسی کو تھیلیسیمیا کسی کے بچے کو شوگر کسی کے موروں کا مسئلہ یہ مت سوچنا یہ موت تو ماں کے پیٹ میں بھی آ رہی آج عرش صاحب دنیا سے گئے کل ہم نے چلے جانا ہے ہاں جتنے بیٹھے ہو ان کی موت سے سیکھو جس طرح یہ ہمارا بھائی اسمبلی کا ممبر دنیا سے چلے گیا ہم نے بھی جانا ہے دنیا نہیں دیکھتی اللہ نہیں دیکھتا کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں ہاں اللہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں اللہ نہیں دیکھتا ابھی اس کی بیٹی کی شادی ہونی اللہ نہیں دیکھتا اس کے بیٹے کی شادی ہونی میں تمہارے سامنے مثال بیٹھا ہوں کتنے لوگوں کے نکاح پڑھانے جاتا ہوں مگر خود میرے نکاح پہ میرا بابا موجود نہ تھا ہاں کتنے دوست احباب آج ارادہ کریں یہاں جمع ہونے کا فائدہ تب ہے جب ہم دنیا میں نمازی بن جائیں ہر جھوٹ سے کنارہ کر لے اپنی آخرت کی طرف رخ موڑو یہ دنیا کے چکر مکر سے نکلو اور میں اپنی باجی صاحبہ سے بھی کہوں گا کبھی دل میں یہ خیال مت لانا ہاں یہ ایم پی اے اس کے برابر کوئی نہیں بیٹھ سکتا ایم این اے اس کے برابر کوئی نہیں بیٹھ سکتا یہ مولوی ہے اس کے برابر کوئی نہیں بیٹھ سکتا اللہ کہتا ہاں مرنے کی دیر ہے ابھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ کہتا ہے مٹی ڈلنے کی دیر ہے تیرے ہی نوکر کو کہوں گا کل تجھے گلاس میں پانی نہیں پینے دیتے تھے کل تجھے جگ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے اپنے ڈائننگ ٹیبل
टेबल वाटर सेट फिरनी सेट सूप से टी सेट इन सेटों के पास नहीं बैठने देते। एक गिलास एक प्लेट लेकर तेरे पास कहते थे उधर बैठ के खाना खाओ। आओ बड़े बड़े सरदार बैठे हैं मेरे सामने, चौधरी चेयरमैन, ये बड़े दोस्त बाप बैठे, गुस्सा मत करना। कभी अपने मातहत को ये मत कहना कि मेरे बराबर ना खाना, वही नौकर अल्लाह कहेगा तेरी मैं अकल निकालूंगा, चलो मट्टी पकड़ और इसकी कब्र पे डाल। अल्लाह कहेगा किधर गई तेरी वो चौधर जो कहता था बराबर नहीं बैठ सकता। बाबा बुले शानदार चल बुले आन उथे चलिए जिथे होवन अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने। अपने आप को मारो, आखिरत की फिक्र करो। हाँ दुनिया के लोगों ये जितने दोस्त आप आए, मैं जुमला कहूंगा बड़ा दर्द वाला है, मौत का पता नहीं केड़े वाले मौत आ जानी है। मेरे मुस्तफा नू इथे चन मनवर सूरतां देंदे कबरी पा, इथे रंडियां होण सुहागना, ऐ कुर्सी दो फिट दी है, इनू फिट कहंदे ने, इनू फिट कहंदे। इथे तेरे बेटे बेटियां बैठे, इधर तेरे पांजे पति जे, इधर वाले कपड़े पड़दे सिलवटा पहनदियां वाट पहनदे। पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। तेनू गुस्सा नहीं आंदा? ऐ तो पर्दे पाते ते यतीम खड़े, नजरां झुकियां, उच्चा नहीं बोलदे। जे 500 देवे ते फिर भी राजी, 1000 देवे ते फिर भी राजी। इन्हां जिद नहीं कीती ताया मैनू 400 चाहिदा है, इन्हां जिद नहीं कीती ताया मैनू 600 चाहिदा है। ए किवें जिद्दां करन, उन्हां नू पता है साडियां जिद्दां पूरियां करन वाला अज समड़े हाल दे कब्रिस्तान च जा सुता है। ओ मेरे बच्चों, ये गुजरांवाला बयान जी खड़ा था ख्याली रोड पे। मैंने 2 यतीम खाने बनाए हैं। मैंने एक बच्चे को बुलाया, गले लगाया, मौलवी मस्जिद मदरसा बनाते हैं, नासिर मदनी यतीम खाना बनाया क्यों? मैंने खुद यतीमी देखी है। तेरा जुमला सुनने वाला है। मैंने बच्चे के हाथ चूमे सिलवटे पे ब्लैक वर्कशॉप का बच्चा मुझे कहता आप इतने मशहूर मौलवी, मेरे गुनाहगार के हाथ चूमे। मैं कहा बच्चे तू गुनाहगार नहीं, तू जनती बच्चा, गले लग मैं चूमिया। मैं कह तेरी उम्र ते पढ़ने वाली, तू काम पिया करना है। फिर बच्चा नहीं रोया, यतीमी रो पई। आदा मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रां च जा सुता है। ओ मेरे बच्चों, आज जाकर कहना आई लाइक यू पापा, आई सलूट यू पापा, आई मिस यू पापा। वो मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे। पापा वो मदनी साहब आए थे, वो बोल रहे थे अरशद बड़े साहब की तजीती जलसे पे, जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी बास्केट ब्रांड के नहीं होती, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी बात ब्रांड की नहीं होती। ये दिन मैंने भी देखे जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलते। आज कितने चाचे ताए मामे बैठे, मर्जी नाल रोटी नहीं खान देंदे, मर्जी नाल गड्डी दी चाबी नहीं पड़न देंदे। तुम कहते हो डोंट टच मी लाइफ, तुम कौन होते मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? 30 मई को मैं हज पे जा रहा हूँ, पिछले साल गया, उससे पिछले साल, हर दफा जाता हूँ। और ये मैं जुमला कहने लगा हूँ, मैंने अपने ससुर को फोन करना होता है, अब्बा जी आना, मैं हज ते जाना है, ते पहला लफ्ज हुंदा है पुत्र किन्ने दिल नहीं जाना है। अपना बाप सारी उम्र राखी करदा है, कदी पूछया नहीं पुत्रो मैं किन्नी कुछ देर राखी ते पवां। शेर पढ़ना उन्ना अपने बापूआ वाली थां कोई लैंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह ले दे। बड़े मेरे कहने के बाद मैनू आंसू आ रहे, तुसी अपने जिंदा पाक नु चुमना जाके, और मैं अपनी बहनों को हुक्म कहूंगा मेरी बेटियों अपने बाबा के नाम का अपने इलाके में एक यतीम खाना बनाए, तार शफकत उसमें यतीम बच्चों को पाले, यतीम बच्चों को पढ़ाए। क़यामत तक वो आपके बाबा को अपना बाबा बोलेंगे, आपको अपनी बहनें बोलेंगे, वो बच्चे जवान हो जाएंगे। इसमें दुनिया में जिंदगी
जिंदगी की लज्जत ही वखरी है। संभाल के यतीम बच्चों को अपने सेंटर में रखो, अच्छी तालीम दो, अच्छा खाना दो। अल्लाह की कसम है जब यतीम पड़ जाए तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ता हूँ, अपने भरा ते बच्चियां अपनी दुकान ते नौकर ना बनाओ। ये मस्जिदों के मीनार 150 फुट बना लिए, इसी मीनार के साए के नीचे यतीम बच्चे रुल गए, बेवा औरतें रुल गई। खुदा का नाम मीनार 5 फुट का भी बड़ा है, इसके साए के नीचे बेवा औरत के घर नमाजी जाए। बहन तेरे बंदे दी किन्नी तरह 30,000 पर होते हैं 36 1,60,000 साल का ना कि 7,20,000 जनाब चढ़ी 2 सालों का तेरा बच्चा एफए पीए चे। अल्लाह की कसम 2 साल सपोर्ट कर देना। बेवा औरत बर्तन साफ करने से बच जाएगी, बेवा औरत की बेटियां इज्जत नफ्स मजरू होने से बचा लेंगी। वो बच्चे जो दुनिया में एफए कर रहे पीए वो पढ़ लिख के अफसर लग जाएंगे। 2 साल चंदा लेकर सारी उम्र मस्जिद को चंदा देने वाले बन जाएंगे। फकीर मत बनाओ, मच्छी खिलाना खत्म करो, मच्छी पकड़ना सिखाओ। दुनिया के लोगों अपने खानदान के यतीमों को ज़कात लेना ना सिखाओ, ज़कात देना सिखाओ। 2 साल उनको पढ़ाओ, 4 साल सपोर्ट कर दो, कभी तेरी गली में कोई यतीम हाथ नहीं करेगा, बेवा औरत किसी के घर में काम नहीं करेगी। आज हिना बाजी जैना बाजी मैंने बेवा औरतों को देखा है, हाथ फट गए काम कर करके, अभी तक बेटियों की शादियां नहीं कर सकी। कितने घर मजबूर हैं। जवान भांजों को कहते हैं मेरी दुकान का शटर उठाओ। ये मौका बड़ा अहम था, इसीलिए मैंने मौजू ये चूज किया है कि किसी यतीम का काम बन जाए, किसी यतीम बच्चे का काम बन जाए, किसी बेवा औरत की इज्जत बच जाए। इसी मोहल्ले में अल्लाह की कसम उठाता हूँ, मस्जिद के कलीन 5 करोड़ के बिछाने वालों, 1 करोड़ का कलीन बिछाने वालों, वो तो खाली सफे भी बिछा लो नमाज हो जाएगी, मगर उस पे नमाज पढ़ने वालों के कपड़े अच्छे कर दो। मरों की कब्रों पे पत्थर लगाने वालों जिंदा की जूती अच्छी लेकर दे दो, जिंदा का सूट अच्छा कर दो। मरने के बाद उसकी कब्र पे 5 लाख का पत्थर लगाने की बजाय जिंदा की फ्रिज में किलो दूध रोज रखना शुरू कर दो, जिंदा का जनाबी मेडिसिन का इंतजाम कर दो। मरों को कंधा देते हो, जिंदा को पूछना शुरू कर दो। मरों के कब्र पे जाते हो, जिंदा का पता लेने घर में जाया करो। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, आज का भास दिल में बिठा लो। कितने बच्चे यतीम रोल गए, माँ बाप के रहने वाले। मैं शेर पढ़ाऊंगा, वारपा तेरी करम नवाजी क्या बाप नु जिगरे दिते। ये अर्श साहब जैसे अपनी बेटियों से प्यार करते थे। मेरा 1 बेटा और 4 बेटियां हैं, तो मुझे मेरा बेटा नरेज नासिर मदनी मुझे कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। जब इन्होंने मुझे बताया कि उनका भाई नहीं, अल्लाह की कसम है कलमा पढ़ के कहता हूँ, मैंने इनको बोला मैं खुद कहूंगा कि मैं आपका भाई हूँ, कभी ये लफ्ज न कहना। ये सारे आपके वालिद मोहतरम के रूहानी बैठे बैठे। मेरा एक बेटा है, मैंने बोला बेटा बताऊं तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कते। यहाँ कितने भाई बैठे जो बहनों का हक खा कर बैठे, जो बेटियों का हक खा कर बैठे। कई तहज्जुद गुज़ार डाकू अल्लाह की कसमें ताड़ियां रखियां हज कीते और हक मांगते हैं। तो जो ये कश्मीर फलस्तीन से हक मांगते हैं कि हमें फलस्तीन दे दो, हमें कश्मीर दे दो, और शर्म करो अपनी बेटी नु 2 कनाला नहीं दे सकता। उन्होंने को 1.5 किले मंगते हैं, इन्हें मरब्बा 1000 मरब्बा फुट जमीन मांगना है। पहले अपनी बहन ते बेटी का ते हक दे के वखाओ। अल्लाह की कसम कड़वी बात है, सुनिए। मैंने अपने बेटे को समझाया बेटा मैं तुम्हें झिड़क लेता हूँ, तेरी बहनों को नहीं झिड़कता हूँ। कहता पापा बताएं। मैं कहा बेटा मेहमानों को कौन झिड़कता है? ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, तियां रानियां किन्ना जमिया ते किन्ना ले छानियां। तियां रानियां जेड़े जेड़े
बच्चों के घर राशन जाते सन अरशद साहब की तरफों मेरी भैने डबल राशन कर दिया जो ना बच्चों के घर च बड़ा बड़ा जुमला वे पिछला कुछ सदा से रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे यतीमों के घर वीरान कर गया, बेवा औरतों के घर में। मैं यहाँ ये कहूंगा, मर्द को एक घर में एक औरत रोती जब दुनिया से जाता है, चंद बेटियां रोती हैं। ये अरशद कितना खुश नसीब इंसान था जिसको घर घर बेटियां रो रही, बेटे रो, उनके हुस्न सलूक की वजह से रो रहे हैं ना। ये मेरी बहनें आज जितनी औरतें आई ये उनकी हुस्न सलूक की वजह से, ये मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? उनकी अच्छाई की वजह से। आपको समझा रहा हूं, इस कट का मकसद ये है कि आपको उनकी जिंदगी के बाद कोई सबक मिल जाए, आप भी किसी के लिए जीना शुरू करें, किसी के नाती जेल से निकलवाने का इंतजाम करें, किसी को जेल में सैरी कराने का एहतमाम करें, किसी को जेल में अफ्तारी कराने का एहतमाम करें, किसी की गली बनाए, किसी का मीटर लगवाए। सही हदीस मेरे नबी ने फरमाया, जो किसी के काम जाता है एक कदम पे 70 गुना माफ होते, 70 दर्जे बुलंद होते, 70 गुना माफ होते हैं। आज कितना वो खुश नसीब जिसने लाखों लोगों के काम किए होंगे, आज वो लोग उसके मरने के बाद उसकी अच्छाई के लिए इकट्ठे हुए। मैं अपनी बहनों से यही उम्मीद रखूंगा, यहाँ यतीम खाना जरूर बनाए, उनकी टाउन में कोई प्लाट लेकर या और किसी सोसाइटी में लेकर एक अच्छा सा दारुल शफकत बना दे, ताकि उनके नाम पे क़यामत तक यतीम पलते रहे। और मेरे नबी करीम खुश होंगे, अल्लाह खुश होगा। हजूर ने फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। और मेरे नबी ने फरमाया आना वक्काफिलुल यतीम फिल जन्नह, जिनने यतीम की कफालत की, जैसे ये मेरी दो उंगलियों के दरमियान फासला है, ऐसे ही उनके और मेरे दरमियान जन्नत में फासला होगा। मैं जुमला कमांगा, रोंदियां वेख शरीक भी बुए ढोलेंदे, बिन मावां दे कामी टुकड़े खोलेंदे, अपनी बापुआ वाली थां कोई लैंदा नहीं, उतले मनों ते हर कोई पुतरा कह लैंदे, फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखियां रख लोको पुत्र जोंदे ने, वधी कटी जे मिल जावे ते खा देने, बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने, ठंडे साल लोग खाने पै जांदे, जद मापे कबरी डेरे ला लेंदे, अते सालन फिर करन वाला कोई लभदा नहीं, मावा को कोई पुत दे नखरे चकदा नहीं। ये शेर मेरे से पढ़ा नहीं जाना, शामो शाम और जवान मापे लख दे, बुढ़े सवा लख दे किवें, शामो शाम शहरों करन आना पै जांदा, जद घर दा राखा कबरी डेरे ला लैंदा। अब मेरी बहनों को अपने घर को भी टाइम देना पड़ना है, अपने बाबा के घर को भी टाइम देना पड़ना है, अपने बाबा के डेरे को भी टाइम देना पड़ना है। शेर ही बड़ा दर्द वाला है, शामो शाम शहरों करनों आना पै जांदा, जद घर दा राखा कबरी डेरे ला लैंदा। बिना मतलब तो राखी करने वाला कोई लभदा नहीं, मावक कोई पुत दी शै थकदा नहीं। और सुनिए जरा ध्यान, साडे घर भी छां हुंदी सी, पेड़े बैठे मां हुंदी सी, साडे घर भी एक जेब हुंदी सी, हाथ पावां ते नाना हुंदी सी, साडी जिद ते
ہوندی سی او دے مواں نانا ہوندی سی رات براتے آ جاواں میں تازہ روٹی تیار ہوندی سی جن مان روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنی پایا پر کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکھرا شان سب دیے یار آپو اپنی فرما پیاں دا شان وکھرا وکھرا پیاں دا شان وکھرا جنہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے کھلا وقت جنہ تینو گود کھٹایا ہے دھوپاں وچ تیریو چھا بن جاندے نہیں دھوپاں وچ تیریو چھا بن جاندے نہیں تیری وچ تیریو دوار بن جاندے نہیں میہ وچ تیریو چھت بن جاندے نہیں دل وچ تیریو سکھ بن جاندے نہیں دکھاں وچ تیریو سکھ بن جاندے نہیں نہر وچ تیریو پل بن جاندے نہیں مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اج مل نہیں پایا منجا پوے کے ڈایا راکھی ڈنگراں دی پایا تینوں شرم نہ آیا جن میں کرایا تینوں لاڑا بنایا اور میں جملہ کوانا درد والا ہے جتنے دوست باپ ہے اپنے دل وچ بات بٹھا لو میلا بیلیاں دا یارا بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڈ کے نے یارا بیلیاں دا اک دل اساوی مدنی توڑ جانا خدا مار کے نا حویلیاں دا او سہ سہ جوڑ سنت دے ویکھے آخر بھی تھا پیاں جنا باجوں چھٹنی سی لنگدا یہ میرے بھائی ارشاد چیمہ صاحب میرے بھائی نہیں چیمہ صاحب کا کنا یرانا جننے یارانا ارشد بڑھائے صاحب کا یرانا ہتھی قبرہ تے مٹی پاکیاں کیا سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر بھی تھا پیاں جنا باجوں چھٹنی سی لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں او ٹر کے یار محبتاں والے تے لے گئے نے نالی ہاسے یار ارشد ہن دل نہیں لگدا ہن جائیے کیڑے پاسے او لے یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی